Kaning social media, paisugay gunig dugo. Sa gusto ni sa dili, bahalag ikaw may pinakamaayo, bahalag ikaw may pinakabuutan, bahalag ikaw na i-canonize kay tungod sa imong pirti og lami ka nga batasan. Naata diri sa social media, di gud mo maglikayan nga aduna goy mo bash, mo daot, miskan pag good ang imong intention, ang mga tao sa imong palibot naragya pong kasulti nga daotan because again mobalik ta sa panultion nga you cannot place everybody. Yes, you cannot place them anywhere. Ana ra gyud ang kalihukan diri sa social media. Una ako unang balik-balikon kung aduna kay mga kasakit, kagulanan, gibash ka, gidaot ka, gibutang-butangan ka, gibuli ka. Muna atong ginaingon, nag-content creator man ka, ni apil man ka aning social media, kabalo kung aduna kay katungod nga masuko, kay aduna tay emosyon, aduna tay integridad, dignidad nga atong giampingan, pero as much as possible, pwede ra gud nato nga piyungan ang tanan. Kaya mo na magunay kalakaran diri sa social media. Kabaluta nga misna kita pinakagwapa, pinaka-sexy, perfect na ta, naagihapoy manghilabot. Naagihapoy mang bash. Imong content, manghatag ka, mo share ka sa imong blessings, daw imong gihatag tanan, naragapoy kasulti ang uban. Kay tungod dili tanan nakaambit sa imong grasya nga gipanghinabang sa uban. Mis lagi imong content, magluto-luto ra ka nga, magluto-luto ra magbutunta ka diha. Naragyapoy manghilabot, ay kanang imong mga kaldero walay mga limpyo. Ay hugaw kay imong kalaha. For sure, wagoy lami nang iyang giluto. O di ba? Mis kag magampo gani ra ka diha. Nagihapoy mang bash sa imuha. Munang mis kag sa imong buhaton, maayog sa dili, dautan or maayo. Pag naa ka sa social media, sa gusto nimo sa dili, tanang tawo adunay maistorya. Unya sa ngalan nga nagpaka-content creator ka, kay ganahan kang mugama og brand, ganahan kang magpaila kung kinsa ka, o gitawag na kang influencer, as much as possible, imo gong hupta na nga mga pulo, nga influencer gyud ka. Nga dapig yung kakanunay sa mga ayo nga side. Imo jong likayan ang mga negativity. Kabalo kang dili na mao. Kabalo kang sayop na. Giyata ka na imong dignidad. Pero, kung dili ka mutubay, dili ka mo tingog, maghilom ra ka og imong giampo ang tanan, everything will be okay. And you will become the best, and you will become the best version of yourself. Kaya kabalo ang mga tao, gitamay na ka, giyatak-yataka na ka, unya kay na-trigger na pud hinuan ka. Nigawas na hinuan ang imong side nga batasan, nga musukol guday ka. Dili ka magpailalom. Imay pagawas gud yung batasan nga, nagtuomog ka mura. Ay dili oy, sukol sad ko. Kamuray makapilo, mga kamuray makabutang-butang sa ako, kamuray kayang mabuhat ang magbutang sa kaya pod nako. Pero kabalo ko, nga dili gun na mao ang imong tinuuray nga batasan. Naadyo kay maayo kaayo nga batasan. Tungod sa mga hulhog, tungod sa mga istorya, tungod sa mga sugnod-sugnod, ni-end up ka nga imong gipalong ang imong kamaayo. Tungod lang og para matapatan og alang sa mga istorya sa uban. Mao nay nakapait nato no. Which is di po nato ma-blame kay tawo ra man pud taon sa ka-impactor ka, dili ngo nato kang di ka madutlan, dili ngo nato mangani di makita manatakan masuko mangani. Kita pa ka ha. Pero sa ngalan nga naa kay pangalan, naa ka sa social media, ampingan og ampingan gyud nimo ang imong reputasyon og dignidad. Kay ang pagtubag sa usa ka gamay kaayo nga pangbuli, ang pagtubag sa gamay kaayo nga pangbash, it can create something nga wa ta kahibalog unsay atong maabot og maatubang sa umalabot. Ingon ka naman na tinuod ikaw ang nadihado, tinuod ikaw ang nalakansi, pero mo lagi mo balik ta sa panungtion nga social media mani. Magunsa man ta sa kadaghang tawo sa kalibutan, dili tanan ganahan. Nay ganahan og daotan og binuhatan. Nay ganahan og binastusay na lang. Nay ganahan nga ingon anar ka, formal, daghang klase. Pero mo lagi na, again, we cannot please everybody. So para ni kanatong tanan, wa tay angay nga basulon, istorya ra pa pring atua, wa pa pukoy kontra, ipangutan na ra man gud ni unsa imong kasulti kabay na rin mga kana sa social media. So mora na siya, as much as possible, kung makaya, i-keep na sa ato nga self. Naa na ka diha, sikat na ka, kwartahan na ka, kaya pa numutabang sa uban, ilado na kag sikinsa ka, di na ka matarog. Unta. Di na ka magpatarog. Padayon ra kasi mga maayo ang gibuhat. Ang kahitasan gasudong ra nimo. Dili kinahanglang mga mata sa tawo.
ang magpapukaw ni mga, wala mang kaga-post-post, diha, wa kay katabang. Hindi ba? Kinasing-kasing nga pagtabang, muna'y pinakalaw sa tanan. Kinasing-kasing nga mga maayo nga intensyon, muunay gilamtaw sa kahitasan. Wala ka na ilang nakita, diha, naitimbangan ang tanan. Manang, para rin ako ni istorya ra po ni ako, opinion ra po ni ako. Kitang tanan, aduna tay kaugaliw nga opinion. Ako, maura po ni akong opinion sa mga panghitabo. Karon nga, daghana kayong nang hilak ani social media. Hilak dito, hilak dili, nga unsa naman ni. Di ba? Munang ampingan nato ang atong tagsa-tag sa kakaugalingon. Ang imong emosyon, valid. Ang imong kalagot tungod sa nahitabo, valid na tanan. Pero dili kinahanglang moabot ka ana nga punto sa imong kinabuhi og imong hilakan ang butang nga dili ni mo deserve nga hilakan. Naapay mas bugat patingali ana panghitabo sa imong kinabuhi nga imo tingaling hilakan og paagasan og luha. Pero na mga klase nga mga ginagmay kaayo, dili para nako deserve sa usa ka tawo. Kay naata sa social media. Again, ang social media, plastikanay ratanan. Walay tinuod nga batasan nga gipakita diring dapita. Kung naa sila gipakita, 1/4 lang sa ilang personality pagkatawo. Kay tungod, dili hinuon tanan, buhaton ang tanan, ug unsay ang ayan nga buhaton, miskag dili ang ayan nga buhaton, tungod sa kwarta. Kay kung walay kwarta ani social media, mag-post-post tagi ta sweldoan ni Meta. Ingnon ta mo, prangka-prangka. Walay maghago-hago og post-post diri. Wala. Tungod kay ulipon man ta sa kwarta, buhaton nato ang tanan, manon di ta magpatarog. Di ta magpasikanay, real talk rata. Oo, kinsa goy kada adlaw mo mata maghunahunag unsay i-reels. Kinsa goy din tawi mo mata sa buntag hunahunag unsay i-content. Okay ra ma-content creator ka, first month, second month, third month, 1 year, 2 years. Kana madugay na ka, mabuang ka kung sa email post. Tinuod na, manang kay ulipon mata sa kwarta, plastikanay ra mapudiring dapita, ang kunon lang nato, oy, miskag ako gani. Kung lami ra akong negosyo tingali, pulido ra akong pang-racket. Kung walay sweldo diri sa social media, ko magyaw-yaw man ko diri. Magyaw-yaw ko sa oras 30 minutos, unya di pa maabot ng stars, di pa kaabot sa kuta, maabot og 2 ka oras ni yaw-yaw diri. But then at the same time, I am giving my talent to make everybody happy. Emotional pud mo, tuo pud mo na ako. O di ba? Wala kayo magseryoso na si Ma'am Ili, kaya walang nangasaba na, oy, wala na rin, kaya kwarta-kwarta na ko nito repita. Mawagit ang maghago tag ato sa opisina, bahalag kontra to mga kauban sa trabaho, bahalag lugos na kamata, kaya hangover ta, bahalag nanarbaho na lang ta para igbalad og utang, kaya ulipon na ta sa kwarta, ingon ana na anday. Kaya nahanglan ng atong tugkaron ang realidad sa kinabuhi. Di ta magpakaroon ingnon, di ta magpakahipokrito. Ako walay tinuod alingasa. The only way nga mahibalan nimo ang tinuuray nga batasan sa usa ka tawo kung nakuyog na nimo siya. Kung nasinati na nimo siya. Miskan galing ato mga best friend, nakuyog nato halos kada adlaw. Napa magalgitaguan nga mga batasan nga ito nga wala to nahibalaan. How much mo diri sa social media? Nagalantaw rata, gasudong rata. Maguta ka ilang laki content ra atong gibasihan. Diba? So ana ang kinabuhi. Tobag ra po ni sa pangutana. Kabahin sa unsay mosulti karon sa kanaas o hilak-hilak sa social media. Love ratang tanan. Ato yung likayan ang pangbuli, panghilabot. Kaya at the end of the day, mis kapag unsa ka sikat diri, sikat man ka o dili, interior gyapon padulngan. Pareho rang sukod ang atong higdaan. Munang be humble and continue sa mga maayo nga gawi nga makapalipay sa tanan. Kaya ang social media gigama para malipay rata o makakwarta. Laita na kanya mga palopian, job.